जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आशा करे आज आपण माने भलरे थिबो, देशवासी मध्य भलरे थिबे, आपण माने समस्ते भलरे रुहंतु। ए हमर प्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ निकटरे प्रार्थना। देखिबा कौन रही आज राशिफल पंचिका। अद्यता 1-10-2024 कन्या 17 दिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी मंगलवार रात्र 9:40 पूर्वा फाल्गुनी सकाळ 5:16 सिंहचंद्र अपराह्न 4:02 सूर्योदय 5:38 सूर्यास्त 5:33 जोगिनी पश्चिमे रात्रि 9:40 गते ऐशान्ये मूर्ते एक पादे सकाळ 9:16 गते द्वितीय पाद पुष्कर दोष बिरी खाइबा मना खाइले चिर रोगी अमृत बेला सकाळ 9:36 गते 10:23 मध्य 11:58 गते अपराह्न 2:20 मध्य। ये तो थिला आज पंचिका। आसतु जानिबा आज राशिफल कौन रही आज भाग्य। प्रथमे देखिबा मेष राशि कथा। अपराह्न 4:02 पर्यंत पश्चिम चंद्र जोगु मान सम्मान हानि मानसिक दुश्चिंता परिवार रे मनोमालिन्य संतान मानकर चालीचलन को नहीं चिंतित पितामाता स्वास्थ्य को नहीं विचलित हेबे अपमान अपजस अपनिंदा मिलिबो शारीरिक पीड़ा मध्य मिलिबो वाणिज्य व्यवसाय मांदा रहिबो एवं कर्म रे विफल देखा दियो। या परे षष्ठ चंद्र जोगु स्थिर परिवर्तन आसीबो एवं समस्त कर्म और व्यवसाय रे किछिटा सुफल मिलिबो। जो मानकर द्विज मेष से माने सुफल पाइबे। शुभ रंग गेरुआ शुभ रंग शुभ संख्या 3 माँ बगलामुखी को आराधना कले आपण विशेष शुभफल प्राप्त हेबो। वृष राशि व्यक्ति विशेष माने अपराह्न 4:02 पर्यंत कृष्ण पक्षर चतुर्थ चंद्र जोगु स्वजन रे सुसंपर्क परिवार रे सुख शांति एवं बंधु बांधव सहित साहाय्य सहयोग मिलिबो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय उत्तम हेबो एवं कर्म रे सतर्कता सहकर्मी सहयोग मध्य मिलिबो। या परे घात चंद्र जोगु मनर अस्थिरता विषादग्रस्त और चापग्रस्त रहिबे इतर जनक ठारू अपमान पाइबे वाणिज्य व्यवसाय मांदा अवस्था आसीजिबो एवं कर्म रे विफलता सम्मान हानि घटिबो। जो मानकर रोहिणी वृष से माने उपकृत हेबे। शुभ रंग धला शुभ संख्या 4 प्रभु श्री राम को आराधना कले आपण विशेष शुभफल प्राप्त हेबो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने तृतीय और चतुर्थ चंद्र भोग होतिबारु आकस्मिक धन लाभ और कौन सी विशेष सूत्र धन प्राप्ति अन्य को देइथिबा धन रुद्धन फेरी आसीबो। मूल्यवान धातु बसनभूषण जानवाहन रे क्रय करिवे वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे सफलता और अपदस्थ कर्मक ठारू शुभ दृष्टि रहिबे। जो मानकर मृगशिरा और पुनर्वस्तु मिथुन से माने उपकृत हेबे। शुभ रंग चॉकलेट शुभ संख्या 4 माँ त्रिपुरा सुंदर को आराधना कले आपण विशेष शुभफल प्राप्त हेबो। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने अपराह्न 4:02 पर्यंत घात चंद्र जोगु से समय पर्यंत मन रे अस्थिरता परिवार रे मनोमालिन्य शारीरिक पीड़ा आर्थिक क्षति एवं
ଆର୍ଥିକ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଓ କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 9:16 ପରେ ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଅବସାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ କର୍ମରେ କିଛିଟା ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅପରାହ୍ନ 4:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ରହିବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ମନେ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ, ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ମନରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱଜନ, ପରିଜନ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ନିକଟରେ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୁଃଖ, ଶୋକ, କ୍ଲେଶ ଓ ଅବସାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ତା ଓ ଚିତ୍ରାକନ୍ୟା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ମା ଷୋଡ଼ଶୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ଓ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ସକାଳ 9:16 ପରେ ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ କର୍ମ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ହୃଦ୍ଧନ ଫେରିଆସିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅପରାହ୍ନ 4:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଅସ୍ଥିର, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ବିଘ୍ନ ଦେଖାଯିବ। ଏହାପରେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛିଟା ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଢାସା ଓ ଉତ୍ତରାଢାସା ଧନୁ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5।
शुभ रंग हलदिया। माँ तारा को आराधना कले आपण विशेष शुभ फल प्राप्त हो। मकर राशि व्यक्ति विशेष माने घात 12 और सकाळ 4:02 पर्यंत घात चंद्र जो से समय पर्यंत वाद विवाद, स्वास्थ्य, आर्थिक कारोबार और क्षमताशाली व्यक्ति कथबार्ता बेले सतर्क हेबे। निश्चिंतता को परित्याग करी अनिश्चिततार पाश्चात्य धावन करिवे एवं समस्त कर्म रे विघ्न देखादेव एवं वाणिज्य व्यवसाय क्षति रे चलिवो। कर्म रे विफलता, समस्त कर्म रे विवादित हेबो। जो मानकर उत्तराधाशा मकर से माने सतर्क हेबे। शुभ रंग कला, शुभ संख्या 6। माँ काली को आराधना कले आपण विशेष शुभ फल प्राप्त हेबो। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने अपराह्न 4:02 पर्यंत सप्तम चंद्र जोगु से समय पर्यंत मन रे प्रसन्नता, दाम्पत्य जीवन रे मधुरता, वाणिज्य व्यवसाय रे उत्तम आय एवं कर्म रे आशाजनक सफलता मिलिबो। यह पर अष्टम चंद्र जोगु समस्त कर्म रे बाधा विघ्न और व्यवसाय रे मांदावस्था लगी रहिबो। जो मानकर धनिष्ठा और पूर्व भाद्रा कुंभ से माने सुफल पाइबे। शुभ रंग कॉफी, शुभ संख्या 11। माँ दुर्गा को आराधना कले आपण विशेष शुभ फल प्राप्त हेबो। मीन राशि व्यक्ति विशेष माने षष्ठ और सप्तम चंद्र मंगलवार एवं सकाळ 9:16 पर रवि नक्षत्र भोग होतिबारु मूल्यवान धातु भूमि एवं जानवाहन क्रय करिवे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो। कर्म रे सफलता और कर्मस्थान समस्त बाधा विघ्न और प्रतिबंधक दूर हेबो। जो मानकर पूर्व भाद्रा रेवती मीन से माने उपकृत हेबे। शुभ रंग हलदिया, शुभ संख्या 5। माँ तारा को आराधना कले आपण विशेष शुभ फल प्राप्त हेबो। यही तो थिला आज 12टी राशि भाग्य। आशा करे आपण बुझी पारिथिबे। जहाँ भी होची आपणकर आपण मध्य मेसेज करि परिबे। रहिली, जय जगन्नाथ।